हर रोज़ बड़ी मोहब्बत के साथ सजाई जाती है और आप तमामी अहबाब ऊपर से आते हैं। मालिक कायनात आप सबका आना बैठना अपनी बारगाह में शफ़ कबूलियत फरमाए। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई इदारे का नज़्म ज़ब्त इक़रार और बच्चों का माशाअल्लाह ये मुकाबला और बच्चों का तालीम और तरबियत का सिलसिला। दिल से दुआ है कि हुज़ूर की खिदमत का सदका, कुरान का सदका अल्लाह से इदारा को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मैं मशकूर हूँ किबला बरादर मुफ्ती रियाज साहब जिन्होंने हुक्म फरमाया तमीलों को बंदा नाचीज़ हाजिर है और इस इदारे के जितने भी बानियान हैं सरपरस्त आला हैं किबला इरफान मंदूर साहब, फैसल मुरीद साहब और उलमा का जमे गफीर है। मैं नामों से वाकिफ़ नहीं, सभी मेरे साथ कतार हैं और जितने माशाअल्लाह ये अफ़ाज़ बुर्रा हज़रात बैठे हैं तो ऐसी महफ़िलें कम मिलती हैं जहाँ इतना अफ़ाज़ का बुर्रा हज़रात का मजमा हो। तो माशाअल्लाह सभी मेरे लिए काबिल एहतराम है। तो मैं गुजारिश करूँगा अक़ीदत के साथ अक़ीदत के साथ सभी अहबाब बाबाज़ बुलंद पढ़िए ज़ौक़ के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ल बलद आमिना। هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا
ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس سبحان الله ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء سبحان الله إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين سبحان الله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك
ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ما شاء الله. ये